ala tanu ambe barakada setigi masa Allah Allah de masaye abe diɲɛ dan don min na alakira sallallahu alaihi wa sallam ka ɲɛnɛmaya ana ka cidenya kɔnɔna na don dɔ la délégation dɔ bɔra Yaman jamana kan silamɛw don ka na alakira sɔrɔ Madinatul Munawwara o nana ala ka ciden yɔrɔ u ko ya Rasulallah an nana i baro ɲɔgɔnya i ka kuma an kan fɛnw na ni ala tɛ a n'a ka ciden fɛn minnu dɔnniya si tɛ danfɛn si yɔrɔ i ka kuma an kan olu n'a ɲɔgɔnna fɛnw na yasa an ma dɔn ka taa fɛ yasa an bɛ siran an ma ɲɛ ka taa fɛ yasa an bɛ an ma bato ka taa fɛ ka da kan n'an y'an ma dɔn an bɛ siran ɲɛ ka taa fɛ an b'a bato ka taa fɛ a batoli bɛ ji di an na nin yɛrɛ de kama ala b'a fɔ alikuranɛba kɔnɔna na aya la aya min n'o yɛrɛ de ye nin ɲininkali ni a jaabi ye ala bɛ mun fɔ a ka alikuranɛba kɔnɔ ale yɛrɛ ala ɲɛsiranya kan ala de bɛna kuma a yɛrɛ kun ɲɛsiranya kan a bɛ mun fɔ a ko innama yakhsha allaha min ibadihi al-ulama a ko n'i b'ale ala ɲɛsiranya jɔn yɛrɛ o ɲini minnu bɛ siran ale yɛrɛ ala ɲɛ hakika ɲɛsiranya la ni ala yɛrɛ de kumakan ye ala ko k'i k'a ɲini dɔɔninkɛbagaw de cɛ la mɔgɔ kalannenw minnu y'ale ala kalan kɛ k'ale ala dɔn ala ko k'i b'ale ɲɛsiranya jɔn yɛrɛ o ɲini k'i k'a ɲini olu de cɛ la minnu ye dɔɔni kɛ dɔɔni jumɛn minnu y'a ɲini k'ale ala dɔn k'ale ala kalan kɛ k'ale ala dɔn k'ale ɲɛsiranya jɔn yɛrɛ k'a b'o tigilamɔgɔw de cɛ la a ma fɔ ko dɔɔninkɛbaga bɛɛ bɛ siran ale ala ɲɛ dɛ a ma fɔ ko kalankɛbaga bɛɛ bɛ siran ale ala ɲɛ dɛ a ma fɔ fana ko kunfin foyi tɛ min bɛ siran ale ala ɲɛ dɛ nka ala min y'a ka danfɛnw dɔn a b'a ka danfɛnw dɔn ka tɛmɛ danfɛnw yɛrɛ kan ala ko k'i n'i b'ale ɲɛsiranya jɔn yɛrɛw ɲini k'i ka ɲini kalankɛbagaw de cɛ la munna mɔgɔ ye fɛn min kalan i b'o de dɔn Allahu akbar kunfinw da bɛ ala ko kuma la u t'a dɔn u tɛ ala ko in dɔn kunfinw da bɛ ala ko kuma in na u bɛ seli u bɛ sun u cɛsirilen ko ye diinɛ la mais u bɛ ka masa min bato billahi u tɛ masa in u t'a ka bonya dɔn billahi u t'a ka se dɔn billahi u t'a ka fanga dɔn billahi se min bɛ masa nin ye hali la misigara jarati dɔnniya tu yɔrɔ n'o tɛ u tɛ tulonka la haqqan tiɲɛ yɛrɛ de don maa bɛ fɛn min dɔn i bɛ siran o de ni siranni ko b'o la i bɛ siran o de ɲɛ i tɛ fɛn min dɔn i bɛ tulonka o la ni de kama ala bɛ ka kuma dɔnnikɛbagaw kan nin yɔrɔ la ale ma fɔ k'a ka jɔn tɔw tɛ siran ale ala ɲɛ dɛ mais ale ala ɲɛsiranɲɛbaga yɛrɛw minnu tellement u bɛ siran ale ala ɲɛ f'ale yɛrɛ ala sɔnnen dɔ ma ko ninnu bɛ siran ale ɲɛ dɛ nka bɛ nin de fɔ a ka cidenw kan n'a b'a ka cidenw mankutu kuranɛ kɔnɔ a b'a fɔ fɔlɔ kanu yusari'una fil khayrat
k'ale ka ciden ninnu tun ye mɔgɔw ye u ka teli hɛrɛ baara fɛ fɛn fɛn hɛrɛ ye il se précipitait à le faire. Ils n'hésitaient pas quand il faut faire du bien. Ils étaient prompts à faire du bien. Leur première qualité, les messagers d'Allah dans leur ensemble. Leur deuxième qualité, Allah subhanahu wa ta'ala ko ou qu'on met aller à la bateau, ou qu'on met aller à la délit, ou pas les bateaux n'a n'estranier, ou pas les bateaux ni nataye aller à la kahinala, kado kafo aller à la masaminye, abise fembela, wana sona fin vekeli maboke, ou nataba aller à la kahina kadante natamina. Ngalaba kuncheni munye, comme rokundo. Ukumbe sirale ala nye dante siranye mina ala ko kale ga cido nun tumbe sirale nye de ni ala yere kuma kan de aga cido ko pati sakana kuta kunyale ala nye siranye dandi ya dan muna parce qu'ils sont le plus proches de lui, ils le connaissent mieux que les autres. Allahu akbar. Ni demseni kilongeto ni demseni ga kilongeto smala ata do ata tasma donde aw mame bamanongo kumala kuni ya fo mishi denya na mishi dembe ka binyimi ko mina mishi den concentrer no abaka bindu na doron mishi tugo ka fo mishi tugo ka fo mishi denya na ko jarabina le mishi den ma do re go fengerawa abete mena ka binyimi na ere nga eka afo mishi banya na kato bindu na ko jarabina le ofo mishi banya na mba finyena abenyina mishi dengo bolibolo kadaka mishi baba do ko jaraye wara to do di mishi baba do ko niya me jara ko ala dule ko jaraye wara dule to do di jaraye anga bamanan kana wara dugulen tɔgɔ dɔ de do n'i y'a fɔ misiba ye ko jara bɛ n'ale a bɛ ɲinɛ misidenw kɔ gɔngɔn bɛ wuli a nɔfɛ boli bolo. C'est exactement une extrapolation de ce genre qui explique à suffisance la grande disparité qui existe entre la crainte d'Allah qui réside chez les connaisseurs d'Allah, les savants de l'islam, les connaisseurs d'Allah, ceux qui ont cherché à connaître Allah, ceux qui ont cherché la science divine, ceux qui, par la quête de la connaissance, découvrent tous les jours la puissance, la grandeur, l'omniscience, l'omnipotence de leur Seigneur. Ceux-ci ont raison de le craindre et ils ont de quoi le craindre. Mais quand aux analphabètes du divin, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ont une idée complètement erronée de la grandeur d'Allah, de la puissance d'Allah, de l'omniscience, de l'omnipotence, de la dimension, de la hauteur, de la force d'Allah, ceux-ci s'amusent avec le mal, car ils ne savent pas à quel point non seulement la miséricorde d'Allah est infinie, mais sa punition est redoutable. Ceux qui le connaissent le comprennent. En balmal islameu nianga walanda niya jumine kuma de no ya introduction yi ka kuma doni nafaka wa doni nafain de fana ba ira ala ka jonna ka fo ala ma ka jon dan fu yere kama koy na lera ala batulite ala ko amam go dan ki ka le sara idanina ami dan ki ka lempo sara le ala idanina ami dan ki ka seneke ale ala idanina ami dan ki ka mishigen ale ala idanina ami dan ki ka sojo ka dale alama ika jagoke ka dale alama ami dan foi kelembe kama
ala y'a ka danfɛnw dan k'a ka danfɛnw de siri ale ala la nga ale ala ma ka danfɛnw dan ka siri a ka danfɛnw na wa ala y'a ka danfɛnw dan ka da kan ale ala de kelen pe tɔgɔ ko al-hayy. Il est le seul vivant. A ka dantanfɛnw tɔgɔ ko les morts. Toutes les créatures finiront par mourir. Le seul vivant est celui qui a tout créé, y compris la mort. O masa min ye danni kɛ dɛ, a ko san kalo 12 ale ala y'a ka jɔnw dan a batoli de kama. Kalo tile 30 ale ala y'a ka jɔnw dan a batoli de kama. Dɔgɔkun tile 7 ale ala y'a ka jɔnw dan a batoli de kama. Tile o tile, su o su ale ala y'a ka jɔnw dan a batoli de kama. Sɔgɔma ni wula jɔnw k'ale bato a y'u dan a batoli de kama. Chaque instant lihalaya bɛɛ kɔnɔ ko jɔnw ka a dɔn ale ala m'u dan foyi kama n'a batoli tɛ. Pourquoi il est impératif de rappeler cela? Pourquoi il est important de rappeler cette raison de la création et de l'existence des créatures dans cette biodiversité? Muna ninkanga nyefo mro nyana ka famu kafo alama andan foi kama na batolite kadaka no mafo mro ye abeke mro do kono ko bato wati de be alala no temena gaba ko bebi be blarindu betori yerema min kadi minye ibo ke min kadi minye ibo fo min kadi minye ibo min kadi minye ibo du min kadi minye bitraye comme na soro ala bato wati bana. Cette précision est de taille. Nous étions il y a quelques jours dans un mois exceptionnel. Un mois magnifiquement exceptionnel. Et cela dans tous les compartiments des récompenses promises par Allah. Le mois qui vient de s'achever est le mois de toutes les exceptions, et cela dans le sens du bien, par le créateur de ce mois. Ce mois s'appelle le mois de Ramadan. Ce fut un moment pour les fidèles de retourner véritablement à la raison de leur existence, qui est d'adorer sans interruption leur Seigneur. Ce fut un moment où les fidèles faisaient le plein des maisons d'Allah 5 fois par jour. Ce fut un moment où les fidèles prenaient d'assaut tous les vendredis les maisons d'Allah. Ce fut un moment où la voix du Coran était ininterrompue. La parole d'Allah était ininterrompue. Elle était sur toutes les langues. Elle était dans tous les esprits. Elle était dans toutes les méditations. Raison pour laquelle le Coran nous a été donné. Qu'on le lise, qu'on médite là-dessus et que nous faisons de notre caractère le caractère du Coran. Voilà pourquoi le Coran nous a été envoyé. Le Ramadan nous a été de toutes ses excellences. Mais le Ramadan est terminé il y a une semaine. Est-ce la fin du Ramadan et la fin d'existence d'Allah? Yali sungalo bani ngorode ko ala ko banawa. J'ai envie d'entendre de chacun de vous la réponse, ne serait-ce que dans vos esprits. Yali ala min tumbe ka ko sungalo nye sungalo nana ka o ala min soroye ka sungalo banko ala min soroye yali o ala tara de wa
J'attends de chacun de vous la réponse, ne serait-ce que dans vos économies mentales. Réfléchissez et trouvez la réponse. Dieu qui était là avant le Ramadan, Dieu qui nous a donné le Ramadan, Dieu qui nous a promis toutes les rétributions imaginables et inimaginables pendant le Ramadan, c'est Dieu. Il est parti avec le Ramadan, puisque le Ramadan l'a trouvé ici. Ou c'est le Ramadan qui est parti, mais le Dieu du Ramadan est resté et restera toujours. C'est lui l'Éternel, c'est nous les mourants. Ala min tumbe kako sungalo nye, ala min tumbe sungalo kononana, ala min be sungalo banen kofe kuma mfle wakati mina, o ala inde ko kalema buna adamadenw ni jinɛw dan foyi kama fo n'a kɛra batoli ye. N'a fɔra ko sungalo banna ala batola tilancɛ, hali n'an y'olu ɲini an t'olu yɔrɔ dɔ bilen. Minnu tun bɛ na ka na misiri fa, ka misiri kɔnɔna fa, ka misiri kɛnɛmala fa, ka misiri yirisumaw fa, ka laban ka sigi misiri tilew kɔrɔ fan bɛɛ. Jɔn nɔfɛ ala nɔfɛ, jɔnni kama ala kama, mun kama ala y'u yamaruya ka taa batoli la. Yali sunkalo bannen o ala taara de wa? N'o kɛra mɔgɔ min ka faamuyali ye, o tigilamɔgɔ o ma fili dɛ. O tigilamɔgɔ tununa de, o tununa de bɔgɔbɔgɔ, ka tunu a yɛrɛ kun na, ka tunu diɲɛ na, ka tunu lahara la. O tigilamɔgɔ ɲɛ bɛ taa yɛlɛ kuma min na, o bɛ kɛ lahara, o b'a sɔrɔ c'est trop tard. Car ala ko kama an dan foyi kama n'a batoli tɛ. A ye waati dɔw de dan an ma ko n'an ye cɛsiriba kɛ batoli la, a fana bɛ barajibaw di an ma. A ko n'o tɛ ale ala min tun bɛ bato ka ko sunkalo ɲɛ, ale ala kelen de bɛ bato sunkalo kɔnɔ, wa ale ala kelen de bɛ bato sunkalo kɔfɛ. Allahu jalla jalalu a nana alakira ka kumakan na kisi ni nɛɛma b'a ye ko diɲɛ don o don ala bɛ jigin ka bɔ al-arshil azim, a ka masaya sabatilen bɛ yɔrɔ min sankaba 7 sanfɛ. Ala bɛna sankaba fɔlɔ tɛmɛ ka filanan tɛmɛ ka na fo diɲɛ sankaba la. A bɛ mɛlɛkɛw bila u ka welewelema da kɛ ale ala ka jɔnw ye. Ni su sera a tilancɛ ma, yani ni su tɛmɛna minuit kan, ala bɛ jigin ka na fo diɲɛ sankaba la. A bɛ mɛlɛkɛw bila k'u ka ale ala a ka jɔnw ko k'u ɲininka ko yali hali jɔnni b'a fɛ ka tuubi ka taga ale ala ma tuubi ko ɲuman na, a k'o ka tuubi minɛ. Yali jɔnni bɛ fɛ hali bi ale ala ka yafa ma, filila a nimisara fili min na wa a tɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kan, a ka yafa o tigilamɔgɔ ka fili ma. Yali hami kelen bɛ jɔnni na, a k'o ka hami ban. Jɔrɔnanko bɛ mɔgɔ jɔnni na, a k'o ka jɔrɔnanko ban. Denko gɛlɛya bɛ jɔnni na, a k'o sɔn den na, k'a sɔn a cɛman na, k'a sɔn a musoman na. Furuko gɛlɛyalen bɛ min ma, a k'o ɲinɛnen sɔn. Min bɛ hɛrɛ min kɔ, min bɛ hɛrɛ min kɔ, min bɛ hɛrɛ min kɔ, ale ala k'o ka hɛrɛ k'a ye, ka mɛlɛkɛw bila, mɛlɛkɛw ka ɲininkali kɛ. Ala tulo b'a ka jɔnw na o, a ɲɛ b'a ka jɔnw na o. Minnu bɛ seli la o waati ale ɲɛ b'u la o, minnu bɛ sujudu la o waati ale ala b'u kalama o, minnu bɛ ruku la o waati ale ala b'u kalama o, minnu bɛ ka ɲɛji bɔ ale ala o waati ale ala b'u ɲɛ b'u la wa ale ala b'u kalama o. Nka ala bɛ ka mɛlɛkɛw kɛ seere de ye. Soyez témoins, mes anges, que le Ramadan est fini, mais les portes de ma miséricorde restent ouvertes. Le Ramadan est fini, mais les portes de mon pardon restent grandement ouvertes. Le Ramadan est fini, mais ma magnanimité, ma mansuétude, ma générosité reste entière.
reste entièrement à la disposition de ceux qui, à cette heure-ci, sont encore en prosternation pour lui. Ceux qui, en cette heure-ci, continuent à pleurer, à pleurnicher pour lui. Je finirai par leur dire, levez vos têtes, vous avez assez pleuré. Vous avez assez fait couler de larmes. Qu'est-ce que vous voulez que je ne vous ai pas donné pendant le Ramadan? Je vous le donne. C'est ce Dieu auquel vous avez déjà tourné le dos. Dommage. Dommage. Vous ignorez sa grandeur. C'est pourquoi vous donnez l'impression de le quitter. Vous ignorez l'immensité de sa miséricorde. C'est pourquoi vous êtes pressé de prendre congé de lui. Vous ignorez l'immensité de la grandeur, de la miséricorde, de la générosité, de la mansuétude d'Allah. C'est pourquoi, aussitôt le Ramadan terminé, les 2/3 d'entre vous ont quasiment pris congé de Dieu. Dommage. Dommage. Quand on ne connaît pas Dieu, on pense qu'il y a un moment pour l'adorer et un moment pour prendre congé de lui. Et je vous invite à vous ressaisir. Revoyez vos copies. Dieu est Dieu éternel. Toutes les qualités de Dieu sont éternelles. Toutes les qualités de notre Seigneur sont éternelles. Dieu n'a pas d'attributs superfétatoires. Dieu a des attributs pleins, des attributs exécutoires. Ça ne demande que sa volonté. C'est ce Dieu qui nous a donné son adoration durant notre existence. Amainya batoli damade anga mogoni fiya mume be konana no kabna ngolo don fota se ansadoma. La foi doit partir du berceau et doit se terminer dans la tombe. C'est ça le parcours de la foi. Il ne doit pas y avoir d'interruption dans le parcours de la foi. La foi doit nous accompagner du berceau jusqu'à la tombe. Qu'Allah nous donne un bon esprit, qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous donne la chance de nous ressaisir et surtout de nous ressaisir pendant qu'il y a encore temps. Allah ka tubi anoya anye, tubi nyuma Allah ka anoya anye. Allah ka chiden sallallahu alayhi wa sallam akoni sungalo bana. Ale alakrasul akasunado nan noyara mogomima ikasungolo blasira ni kle woro suni o kle woro suni alaka chiden kumara nafaka nafala dante nafamina mogosito nafame ko ala o suni noyayima kibeto sumbaliye ambani ala fa anye sumunu ke ala kumine femunu dajagarala ala ko lu dilani kile woro suninye filimu nun soro la kono ala ka kile woro sunko nyumange ko fili dilan ama mun soro kono ala ko dama kile woro sunko nyuman kono anya min soro kono ala ko jidini kile woro yin sunko nyumanye ala ka sungalo chama na tayrana kam fara batu ke baga nyumanka kam fara ale ala batu ba nyumanka sungalo kana soro ance sirlino ale ala batu lila anga do sungalo kono chesiri la ale ala batolila surtout ni sungalo bana an kelengelena beka ya anyere la ka fo jonko ala an bora sungalo ina ni fanga minye an bala deli de anga sani ni fanga yi anga sani ni barka yi anga sani ni limaniya yi anga san ni dusuku nyumanye ala ko ke sumwa to kelengelen bela jelenga la nyini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.